Okay, nining higayon na, ano tayo bisita gikan sa Tagbilaran City, si Emmanuel, ini siya si Emmanuel Tanyo, kunya ang iyahang papa si Sunny Tanyo. Kunya mutukar ni sila para kanato, namasko din sa hagna, niya kita sa atong bilen, kunya karon mutukar pa sila kasa, atos lang tagaan sa panahon. Okay, go! Thank you very much, Emmanuel, ha? Kunya, salamat po kayo. Isa may ngalan ning bata? Junior Sunny. Junior Sunny? Ay mo ning Junior dong. Kunya, pila may edad ni Sunny? Junior? 4. 4. Apir dong, apir. Yawa, oy, biliban ako, oy. Dong, naman na gini mga Bible verses ba? Tanaw ni imong sista ba? Ako si tawag imong sista ba ni? Dili. Sa may tawag ni? Plum-plum. Plum-plum. So ang plum-plum niya na ay God is love, na ay God is good all the time. Tapos God bless Emmanuel. Kanindot, oy, happy fiesta Bohol. Na question mark man kini. Maayong Pasko, birth of Jesus. Kanindot dong, nindot kayo. So duha lang ni kakwerdas dong? Unya kini unsa man ni natin hidong? Sa man ni? Ako ara ni alo ni ano. Aloy na. Kinsa may katudlo ni Emmanuel? Ikaw. Kabalo kay mo ngalan Emmanuel nga nas Ginoo? Ha? Emmanuel meaning God is with us. Ang Ginoo na animo, ha? Naapo nako. Kuyawa, oy. Aglikod dong, unsa man dong? Uy. Unsa man ni? Ha? Mura man ni kanang sudan-sudan. Sirula. Ha? Kasirula na. Di ni arinula dong? Kasirula ni dong? Biliban ako, oy. Unsa kaduha si Emmanuel? Oy, Emmanuel, gwapo kay kag talent ha. Kinahanglan magtarong ka ha. I-develop na imong talent ha. Unya ato ning i-post sa YouTube o sa Facebook. Kay basin rag mahinungan ka. Ha? Kay lami kay na imong talent, talagsaon kayo. Okay? So, Merry Christmas. Napa mo itukar nga pasalamat? Last, laga sige. Laga.
Pag mo tanan. Thank you very much ha. Salamat kayo.